Kutungan. Eh, Zay. Patas na siya din pag-uman. Aray. Iyatag kay chat ni Jibobord. Bakan man. O kana. Kapakabang nagbuhay. Magita, ang problema na makalitan ba ka? Kay Luke, patungadaan kay Purano man nimo. Oh, Purana, bunal. Paga! Bunal, paga! Ala! Puntos na! Bunal eh. Patungan na dong. Ayaw ka abante. Abante na lang. Buha ko sa tayo. Di na mo abante. Okay na kayo. Receive man. Okay na na. Tikas. Go! Ay! Gitasi. Man, yatag. Basta baka yatag dos. Oh, forehand. Bang! Kana na nakadila dapat tao. Ano mo babord? Ano yung puntos na? Parot, sige kong sige ba? O, kana, bunaliyo. Ay, JD. Ay, sige, pugos ko nila dyan. Eh, pugsog din ba? Kana, hapak. O, pabilin na ka. Patay na. Na, basta, third shot, o. For bunaliyo. Abante dong. Ay, ka. Puntos na. O. Pura na, bunaliyo. Ay, baka, hatag bro. Purahan mo yun, bunali nyo. Ay, ay, may kawat ko din yung usa nga din. Hindi ka na yung punto sa natin. Right? Ba! Ay, ka! One is one. Patay na. Ayaw na. Ay, bato. Tasbakan nyo ha, ihatag bro. Imo. Abante. Una rin na po, abante. Dali. Out. Nahay! Out! Hindi mo machali. Nahay! Kaya! Kaya! Ay! Nice. Nice! Nice! Nice, ka. Nice, kawan. Nice one. Pulling yun. Nice ka. Nice one. Ikat. Ikat. Nice one. Ikat. Nice one.
Nice hit. Nice one. Side up. Sikat One. ya. Style ka na, ulutaw. Game is over. Bye.